Bismillahirrahmanirrahim. I Muhammad Sharif, Arkan Times Media Anchor. Desh bideshat asde Rohingya bai binen bekinore Arkan Times timattor hoton. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ekan beshi pereshan afsusor hota ziyan neki Indian Prime Minister Modir BJP hukumatore madad gori ayede ziba Uttar Pradeshor Hindur zimmadar ziba yati hode manush ibaye ziba anora ardahutun screener mode dekhode manush ibaye dase ziba niki ara pura duniyar musulmanar holizam mode losan fonsade hindla torikale dase bezadide naforti torikale hota hoye ziba niki ara the prophet nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam or dase bezati torikale dase hota hoye di yanam mode dase besha beshi pura duniyar musulmanar ore naforat endela kisuman naforti torikale hoye zene ki duniyar mutu dahananda besha beshi pereshan beshi afsos lagade hindla kisuman yar agiyo India mode fola bara dase nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam or dase bezati gori hota hoye ebaroto hota hoye di yanakan besha beshi arar pura duniyar musulmanlar dase besha beshi obaddash hoy jago hindla kan mawala BJP hukumattor hotun gori ayid diyan pura duniyar kanun lori dase India mode dase pura dunia musulman holida mode lusan fasaide bezdi gojide mabala yanar ore foreign action loibal labuli arattor hotun demonstration der protest de India'r hukumator dase hushiyare don beshabeshi zaruri Uttar Pradesh yatiyeda se Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam ore bezdi gojidi yanar fatina pura duniyar musulmaner ore dase naforti torikala de hindla India'r bitore asde musulmaner ore naforti torikala hindla hindu de musulmaner ore bitore hojjat de kunakuni de hindla besha beshi criticize kol foja hode hindla torikala dase kesu hindu kolo dase gori aidi yanamade hindu kolo dase yanar ore besha beshi guchat de narazi dahaye ar dase yatire dase kanuni taraf action loibal labuli India'r hukumator kesu hindu de musulman milyona dase yatir or dase case guje ar dase yatire dase pulish torhotun giraftar goriliyo ar hibare kesu time mode eredi falaliyo mummeke indela kesumar India de pura dunya mode the prophet nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam or dase honoke soktuli bezutuguri naforati torikala hota hoddoli itare indela pura duniyar high court de supreme court de henla ain kanun lo de kanun taraf action lo sadadon beshabeshi zaruri ziman mode pura duniya musulman de pura duniyan la beshabeshi lusan de pereshani ode henla kisumar india hotakol hoye diandase duniyar hase arattor hotun request guri protest guri india sub divala pressure divala hindilla kisumar dase naforti nokuri balla beshabeshi request koron tarhas koron pishi zaruri india mode ya দুই মাত্র ওর পর্যন্ত ওগিয়ে গই জেন অবদাস লাগে দে হিন্দিরা কিসবল হামকল করছে দিয়ানত আর নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেশে বেইজ্জতি করে নাফরতি করে হতা হন ইয়ান সহজ কথা নয় ইয়ান পুরা দুনিয়ার মুসলমান হলিজাম মধ্যে লাগে দে হিন্দিরা কিসমার হতা জেন নাকি হতা লিগ গ্রন্থ বেশি মুশকিল আছে তো ইনশাআল্লাহ আরা পুরা দুনিয়ার মুসলমান ইউনিটি হই ইত্তেফাক হইতেছে ইয়ানোর ওর দেশে রিক্স হিসাবে আওয়াজ তুলি ফরেন অ্যাকশন লইবল্লা কানুনের তরফ সাজা দিবল্লা ইন্ডিয়ার হুকুমতরে দরখাস্ত করিও Alhamdulillah Arkan Times খবর সয়া ফসয়া লাইক কমেন্ট শেয়ার করইয়া অনরব বেকিনরে তাহিদুল্লাহ সাথে শুকরিয়া আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আই মোহাম্মদ শরীফ অনরার বাই Arkan Times Media